Today kita nak belajar chapter baru, which is chapter 2. Okay, chapter 2 is about solving equations, indices, solving equations, inequalities and absolute values. Okay, semua orang dah ada nota ini. Boleh refer to these notes. Okay, saya akan cover soalan-soalan yang tidak ditunjukkan dalam video nanti. Okay, so nanti kamu kena tengok juga video untuk tengok jawapan-jawapan kepada soalan-soalan yang dalam video lah. Okay. Now, tulisan saya clear? Waalaikumsalam Rams. Okay, tulisan saya clear? Ke saya perlu besarkan lagi? Clear? Kalau clear boleh bagi tahu. Saya tak tahu korang cakap apa. Janganlah menjawab di bilik. Okay, thank you. Kita kata clear Alright. So, today kita nak belajar tentang solving equation. Okay. So, for solving equation, kita terbahagi kepada 3 benda, which is we are going to solve equation yang involve indices, yang juga involve surds, and also log. Okay. So ini adalah equation-equation yang kita akan cuba solve nantilah. Tapi hari ini saya cuma nak cover for this part saja. Solving indices. Okay. Now, saya refer kepada sini ya. So for solving indices, okay, for solving indices, kita ada 3 method that we are going to use. So method number 1, if you refer to our lecture notes, dia akan cakap by comparing base and juga dia punya power. Okay, so ini yang paling basic lah. Kita akan refer kepada ini dahulu, method 1. Comparing dia punya base and juga dia punya power. Okay, method number 2, kalau kita tak boleh nak compare dia punya base, we are going to use log on both sides. Okay, so nanti kena ingatlah properties of log tu macam mana. Okay, so let's say dah tengok comparing base pun tak boleh, nak log on both sides pun tak boleh. Apa yang kita akan buat, kita guna method yang ketiga. Kita akan arrange into quadratic equation. Okay, so ini tak perlu salin sebabnya dah ada di nota kamu. Okay, so kita akan ada 3 method yang kita akan guna. Madam save ke ni? Nanti saya save lepas saya dah siap edit. Okay, kalau saya tak save boleh tak? Okay, so kita ada guna 3 ni lah, 3 method yang akan kita guna untuk solve indices, surds and log. Okay, so next kita tengok kepada first way, method pertama untuk kita solve. Now, I'm going to use question example 1. Okay, yang ni jalan kira ni kena salin. So by referring to example 1, saya akan refer kepada soalan K, which is 4 to the power of 5x plus 2 is equals to 8. Okay. So for this question, first adalah kita akan tengok whether that question, itu boleh di-comparekan base dia atau tidak. So maksudnya daripada this equation, kita akan tengok base mana yang kita boleh buat yang menyebabkan kiri dengan kanan dia sama. Okay, so for this question, yang kita boleh tahu adalah base 4 dan 8 ni, kita boleh gantikan dia dengan base 2 untuk belah kanan dan juga belah kiri. Belah kanan pun boleh guna base 2 juga kan. So 2 power of what will becomes 4. So 2 power of 2
it becomes 4, right? So yang atas ni kita biarkan dia dahulu. Cos x plus 2. Okay, and how about on the right hand side? 2 power of what number is equals to 8? So yang kita ingat, 2 power of 3 will be 8. Okay. So far okay? Okay kan? And then apa yang kita akan guna? Ingat lagi rules of indices. Kalau power dekat dalam dan juga power dekat luar, apa yang kita akan buat? Kita akan darabkan dia sahaja. Okay. So 2 power of 2 ni akan jadi 2 power of 10x plus 4 equals to 2 power of 3. Okay. So sekarang ni left hand side and right hand side kita base dia dah sama. So boleh tak kita compare dia punya base and power? Dah boleh dah. So yang kita akan buat adalah by comparing so 10x plus 4 is equals to 3. And sekarang ni boleh terus selesaikan lah. So 10x is equals to negative 1. So hence x is equals to negative 1 over 10. Boleh nampak tak yang kat bawah tu? Okay. Okay. So kita dah settle. So this will be our final answer. X equals to negative 1 over 10. Okay, so for this example, yang ini paling simple sebenarnya. Kalau kita nampak boleh tukarkan dia punya base, boleh teruslah. Boleh teruskan dengan comparing dia punya base. Okay. So next question. Ni sempat salin. Sisa padam. Alright, so now let's move to the next method. Okay. Now using a next method adalah by log on both sides. Okay. Alright, so macam mana kita nak kenal pasti that question, kita akan guna this method. Okay, so saya refer kepada question example 1J. So the question is 7 to the power of 3x minus 8 is equals to 3 to the power of x. Okay, so for this question, kita nampak dia adalah indices kan, ataupun adalah index equation. So first of all kita akan tengok whether dia boleh. Madam tolong save ke? Madam boleh tolong save ke this video? Ikut dulu juga. Boleh. Okay, nanti saya akan save video ni. Alright. Apa tadi? Okay, so these two index equation. First kita tengok adakah dia boleh di-comparekan base dia. So kalau kita tengok 7 dengan 3 ni, kita tak boleh cari base yang sama sebab ini dah paling simple lah kan. So apa kita buat, bila tak boleh jumpa base yang sama, kita akan guna log on both sides. So kita akan letak log dekat depan index tersebut. So log maksudnya kita guna base 10 lah. Log of 7 to the power of 3x minus 8 equals to log of 3 to the power of x. Okay. So remember, kalau kita tak letak dia punya base kat sini, maksudnya dia punya base tu akan jadi base 10. Okay. Alright, so next is by using properties of log, ingat lagi, power ini kita boleh bawa dia ke depan. So kita akan bawa power ini ke depan and the equation will becomes 3x minus 8, jangan lupa letak bracket, multiply by log 7 equals to x log 3. Okay. Our aim is to find the value of x. So that means kita cuba rearrange, jadikan x tu sebagai subjek lah. So first 3x minus 8 ini saya akan bahagikan dengan x. Kan? So x ini kita bawa dia turun bawah. Log 7 ini kita pindahkan ke sana. Okay. So kalau yang darab akan jadi bahagi. So
the right hand side will be log 3 over log 7. Okay, so log 3 over log 7 dapat jawapan apa ya? Sekejap, apa pula? So kalau tekan calculator, log 3 over log 7 will be 0.56. Okay, ni saya tulis sebelah sini Okay. On the right hand side, it will be 0.564 berapa saya punya? 46. Okay, ini boleh direct tekan calculator. On the left hand side, kita boleh simplify. It will be 3 minus 8 over x. Okay, dan seterusnya kamu tahulah nak buat apa kan? Negative 8 over x will be equals to 0.5646. Kita minuskan dengan 3. Okay, and then x akan jadi sama dengan, okay, ini boleh jadi negative 8 over dengan, okay, 0.56 so dapat apa kalau negatif minus 3? Negative 2.4354. 53 ke? 4354. Okay, 4354. 4354. And then dapatlah jawapan dia, x will be equals to 3.2848. Okay, and this will be our final answer. Okay, so kalau base dia, kalau base ini tak dapat ditukarkan kepada base yang sama, kita akan guna apa? Log on both sides. Okay. Okay. So ini adalah soalan yang merujuk kepada log on both sides, which is method number 2. Okay. Saya tunjuk lagi satu contoh, boleh? Satu contoh untuk by taking log on both sides ini. So one more example about taking log on both sides is example yang last sekali. L x to the power of 2 over 3 equals to 100. Okay. So untuk soalan ini, x to the power of 2 over 3 equals to 100. So macam mana kita nak selesaikan? Tengok base dia. Kita nak cari x ni power of x ni number dia apa kan? So boleh guna log punya properties juga, tapi saya nak cubakan guna log on both sides ni. Okay, so what we are going to do is take log on both sides. Log equals to log of 100. Okay. So take log on both sides. Lepas tu kita guna properties of log sebab apa? Power ini boleh dibawa ke hadapan. So it will be 2 over 3 log x equals to log of 10 square. Okay. Kenapa saya buat log of 10 square? Remember, this one, base dia adalah base 10. Okay. Using properties, kalau base kita sama dengan kita punya index ini, dia akan jadi equals to 1. Okay, so before jadikan dia equals to 1, 2 ini perlu dipindahkan ke hadapan dahulu. So that means here dia akan jadi 2 over 3 log of x equals to 2 log of 10. Okay, remember sini base 10 kan? So nilai dah sama, ini akan digantikan dengan 1. Okay, so that means log of x will be equals to 2 dibahagikan dengan 3/2. So dia akan jadi, silap, 2 akan dibahagikan dengan 2/3, so it will be 3. Okay, saya dapat 3 ni. So 2 darabkan dengan 3/2, so dapatlah 3 kat sini. Okay.
So macam nak cari nilai X? Okay, sini tahu kan base dia 10. So apa yang dalam video ajar masa chapter 1, kita tendang dia ke belah kanan. So bila kita tendang dia, it will be X equals to 10 to the power of 3 ataupun X kita sebenarnya sama dengan 1000. So that will be our final answer. Okay, boleh? Oh, baru buat ni. Okay, so now the last method adalah final terakhir. Oops, okay, so the final method will be change the equations into quadratic equation. Okay, saya padam dia. Into quadratic equation. Okay, so to answer this question, let me use example 1 E. E ke? H. Sorry, example 1 H. And the question is e to the power of 2x minus 3e to the power of x plus 2 equals to 0. Okay, so let's try this question. Clear? Betul? Tulisan saya clear je? Ke nak besar lagi? Boleh nampak kan? Ke nak depan lagi whiteboard? Okay. So ini adalah method terakhir sebelum kita habis kelas sekejap lagi. Okay, so for this question, kalau kita tengok nak comparekan dia punya base, clear je. Okay, kita kalau nak compare kita punya base tak boleh. Sebab apa? Sini e power of 2x kan. Kalau kita pindahkan negative 3 e power of x ini ke belah kanan, nanti akan ada negative 2 kat situ. So negative 2 tu kita tak boleh nak change dia into one base juga. Okay, so hint untuk tengok dia adalah quadratic equation. If we see the power of the index tak sama. For example here, this one is e to the power of x and this one is e to the power of 2x. Power dia tak sama dan dia ada 2 kat depan, so that means kita boleh jadikan dia quadratic equation. So what I am going to do is, I'm going to rewrite e to the power of 2x into e power of x to the power of 2. So still benda yang sama, kita just apply rules of indices sahaja dekat sini. Okay, and then minus 3 e to the power of x plus 2 equals to 0. Okay, now nak jadikan dia kuadratik kan, mungkin siapa-siapa dah nampak. Ini kita jadikan dia sebagai another unknown. So saya nak guna let m equals to e to the power of x. Okay, so that means ini akan jadi m square minus 3m plus 2 equals to 0. Okay, so kalau nampak, dia dah jadi quadratic equation dah. Okay, and you can use your calculator to find the roots ataupun nak cari factor dia. Ataupun kalau sesiapa yang dah handal, dia terus factorize lah. So negative 2, negative 1 baru dapat negative 3. So that means our m is equals to 2 or our m is equals to 1. Okay. Kita belum siap lagi. Okay, kita belum siap sebab kita tak nak jawapan yang m, kan? Our unknown is not m. We are trying to find the value of x. So gantikan balik m ini dengan e to the power of x. So here, kita tulis kat sini So okay. For m is equals to 2, gantikan balik e power of x is equals to 2. And kita ada lagi satu, which is m equals to 1. So gantikan e power of x is equals to 1. Okay. Now, dekat sini, bila dah sampai sini, dia ada gabungan untuk sama ada kita nak jadikan dia comparing base
So kalau tengok sini macam tak boleh nak buat comparing base. So what we are going to do is taking log on both sides. Tapi kita tak guna log sebab apa? Kat sini kita ada e to the power of x. So kita akan guna ln. So ln of e power of x is equals to ln 2. Then x ln e equals to ln 2. So that means ln e is equals to 1. So that means our x is equals to ln 2. Okay, so this is our first answer. So from here, okay, remember that any base to the power of 0 and any base to the power of 0, let's say a to the power of 0, dia akan jadi 1, b power of 0 pun dia akan jadi 1. So sebenarnya 1 ini kita boleh tukarkan dia kepada e to the power of 0. Okay, so kat sini kita boleh guna comparing dia punya base. So by comparing x will be equals to 0. Okay, so sekarang kita dapat cari value of x. So kita boleh conclude lah. So therefore, our final answer will be x equals to ln 2 and x is equals to 0. So this will be our final answer. Okay. So ini boleh example yang ini. So saya akan tunjuk one more example untuk quadratic equation ni sebab quadratic equation once dia dah sampai kepada quadratic equation ini, okay, let's say kalau kita factorize dia, dia boleh jadi whole number like this kan, m sama dengan 2, m sama dengan 1. So ini tak ada masalah, kita boleh terus replace dia. Okay, kalau kita dapat quadratic equation tapi value of root kita tu ataupun factor kita tu dia tak dapat whole number tapi dapat decimal, so that means kita kena guna quadratic formula. Macam mana nak guna quadratic formula? Ingat lagi formula of quadratic? Where should I write? Okay. X is equals to negative b plus minus b square minus 4ac over 2a. Okay. So sekarang ni saya akan tunjukkan soalan macam mana yang kita kena guna formula ini untuk solve our unknown. Okay. So I'm going to refer to question number G. Mana G? Okay. So G ni jangan kira dia panjang sikit. Berapa Example 1, G. Okay. So the question is 4 x to the power of 4 to the power of x plus y minus 5 to the power of x plus 1 equals to 0. Okay. So sementara itu, okay. Now, for this question, index ini adalah 2 to the power of x, but here dia adalah 4 to the power of x plus 1. So apa yang kita akan buat adalah gantikan 4 ini sebagai 2 to the power of 2. So 2 to the power of 2 to the power of x plus 1 minus 5 times by 2x plus 1 equals to 0. Okay, so semangat. Alright, so next is saya akan gantikan darab masuk dia. So dia akan jadi 2 to the power of 2x dot dengan 2 to the power of 2. Okay. Minus 5 2 to the power of x plus 1 equals to 0.
Okay. And 2 to the power of 2 ni kita boleh jadikan dia 4. So 4 2 power of x power of 2 minus 5 2 to the power of x plus 1 equals to 0. Okay, so from here kita boleh jadikan 2x ini sebagai unknown kita. So kita gantikan dengan m lah. So let m be 2 power of x. So dia akan bertukar kepada 4 m square minus 5m plus 1 equals to 0. Okay, so first thing first, kamu kena tengok dulu whether this one bila masukkan dalam calculator, adakah kita akan dapat whole number, kan, nombor yang comel yang lawa tu kan, yang single tu. Okay, so kalau refer kepada calculator, dia tak akan dapat whole number, dia akan dapat in terms of set punya values. Okay, so what we are going to do is kita gunakan quadratic formula untuk solve it. Okay, so m will be equals to negative b. B kita yang mana? So here is our b, here is our a, and here is our c. Okay, masih ingat lagi kan formula ni kan? So m equals to negative b, which is negative 5, plus or minus square root of b square minus 4a. A kita adalah 4 and c kita adalah 1. Over 2 multiplied by the values of a. Okay, so from here boleh tekan calculator, but make sure your answer must be in cents. So kalau kita tengok calculator, okay, saya dapat berapa ya? So our n will be equals to, pertama adalah 5 plus square root of 17 over 8, or m equals to 5 minus square root 17 over 8. Okay, so 8 pula, 4. 8 ke 4? Betul lah, 8. Okay. Now, dah dapat bentuk ini, apa yang kita akan buat adalah kita gantikan, kita nak cari x berapa kan? So gantikan m ini dengan 2 to the power of x. 2 power of x is equals to 5 plus square root of 17 over 8. Okay, and the other one adalah 2 power of x equals to 5 minus square root of 17 over 8. Okay. Sekejap ya. Tadi yang nak tanya soalan ke? Tak ada. Alright. Okay. And then kalau kita perhatikan, macam biasalah, base dia tak sama, so kita akan guna log on both sides. Betul ke saya guna log on both sides? Yes. So log 2 power of x equals to log of 5 plus square root 17 over 8. Okay, so ini kalau kita refer calculator, tengok dulu nilai dia, adakah kita akan dapat positif or negatif. Apa tu? Miss punca kuasa 9. Punca kuasa 9? Mana punca kuasa 9? Oh sini? Punca kuasa 9 Saya salah kira ke? Betul? Sekejap. Mana kalkulasi belum ni? Pause sekejap Kejap Saya rasa saya salah kira lah siang tadi. This one tak payah guna quadratic formula pun tak apa. Tapi sebab saya nak ajar guna quadratic formula kan, tapi tak apalah, saya ajar kejap quadratic formula. Dah dah padam pula. M equals to berapa tadi? Negative of negative 5 plus minus, okay. Kata tadi mana? Sini negative 9 ke square root 9?
So square root 9 should be 3. So 5 plus minus 3 will be. So suppose our m is equals to 1 dengan 1 over 4. 5 plus 3, 8 is 1. Okay. And the other one adalah m equals to 5 minus 3 is 2. It is 1 over 4. Okay, betul tak? This one betul? Okay. Alright, so maksudnya tak perlulah buat log on both sides. Yes. Sekarang pukul berapa? Alamak, dah nak habis. Okay, so here, sebab saya nak tunjuk guna formula kan, so saya tunjuk kat sini So here tadi apa? 2 power of x equals to 1 and 2 power of x equals to 1 over 4. So tak perlu buat log on both sides lah. Sebab kita akan dapat 2 power of x equals to 2 power of 0. So x will be equals to 1 and the other one is 2 power of x is equals to 4 ini, 4 dia boleh jadi 4 to the power of negative 1, betul? And then 4 ini boleh digantikan dengan 2 power of 2 power of negative 1. So that means x, 2 power of x is 2 power of negative 2. So by comparing x is equals to negative 2. Okay. X equals to 0. Oh yeah. Thank you Javan. Javan. Am I right? Okay, x equals to 0. Okay, so this will be our final answer. X equals to 0 and x equals to negative 2. Okay, sama tak jawapan kita? Yes, Elson. X equals to 0. Okay, so saya dah tunjukkan. Sama Sama? Do we get the same answer? X equals 0 and x equals to negative 2. Okay. So sekarang dah pukul 9.44. Okay, just in time. Now, saya dah tunjukkan all three methods. Yang first kita akan, Yang first kita akan compare the base kalau kita boleh jadikan. Okay, kalau kita boleh jadikan, thank you Afi, Syamilah. Sama kan? Okay. So kalau kita jadikan base itu sama, index dia base sama, dia punya power yang berbeza, kita boleh compare lah. Method kedua is by taking log on both sides. Kalau kita tak boleh samakan base dia, kita akan letak log kat depan dia and then use properties of log and then kita compare macam tu lah. And method ketiga yang kita buat ni, kita buat dua contoh. First is using quadratic equation. Maksudnya kita akan gantikan equation ini, bentukkan dia menjadi quadratic equation seperti ini. Okay. Sebenarnya soalan ni boleh guna calculator tau, tapi sebab saya salah kira, so dia macam membazir masa kat sini. Sepatutnya step ni tak payah ada pun, kamu boleh terus dapat ke bentuk ini. Okay? So nanti kita betulkan sikit lah. Okay, see you guys on the next live videos. Don't forget to like, share and subscribe. Bye bye.